یہ بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے آیا ہے۔ NA-75 میں ری پولنگ کا حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، یعنی کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ نے برقرار رکھا ہے کہ پورے حلقے میں پولنگ ہوگی۔ ری پولنگ کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ NA-75 ڈسکا میں ری پولنگ کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس کی بڑی سماعتیں ہوئیں، دونوں جانب سے وکلاء نے دلائل بھی دیے، الیکشن کمیشن نے بھی اپنا جواب داخل کیا، ان کے وکیل نے بھی آج اپنے دلائل مکمل کر لیے، فیصلہ محفوظ کیا گیا اور اب یہ بڑا فیصلہ سنایا جا چکا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ NA-75 ڈسکا میں ری پولنگ کا حکم جاری ہوا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ اپیل دائر کی گئی تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی۔ اب یہ فیصلہ سنایا جا چکا ہے۔ 10 منٹ کا بریک لیا گیا تھا، جس کے بعد اب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ NA-75 ڈسکا میں ری پولنگ کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ یہ وہی فیصلہ ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے بھی سنایا تھا، یعنی کہ اب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، میں جوائن کی ایکسپریس نیوز کے نمائندے عقیل افضل نے۔ جی عقیل، کیا معلومات ہیں آپ کی؟ جی بالکل، سپریم کورٹ پاکستان نے NA-75 میں جو پاکستان تحریک انصاف کے علی عزت ملی کی جانب سے اپیل دائر کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس عمر نے کہا کہ ہم نے آئین اور قانون اور حقائق کو دیکھنا ہے اور حقائق کے مطابق الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ درست ہے، ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے اور PTI کی جو اپیل ہے ہم اس کو منظور نہیں کر سکتے۔ جسٹس عمر بندیال نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس کیس کی سماعت کے دوران وکلا کی جانب سے بہت اچھے آرگومنٹ دیے گئے۔ عدالت نے تمام وکلا کی تعریف کی، خاص طور پہ جو PTI کے وکیل تھے ان کی بھی تعریف کی، لیکن عدالت نے جو ان کی اپیل تھی اس کو مسترد کر دیا اور الیکشن کمیشن کا جو NA-75 ڈسکا میں دوبارہ انتخابات کا حکم تھا اس کو برقرار رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کے حکم کو برقرار رکھا ہے اور مختصر فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے حوالے سے تفصیلی وجوہات کو بعد میں جاری کیا جائے گا، لیکن آج کا جو مختصر فیصلہ ہے اس کے مطابق ہم NA-175 میں جو اپیل ہے اس حلقے میں دوبارہ انتخابات کے حوالے سے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عقیل، بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ عقیل، یہ بتائیے گا کہ اس وقت کمرہ عدالت میں کون کون موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف اس کیس کے حوالے سے بڑی پرامید تھی، بڑا یقین تھا کہ جو فیصلہ ہے عدالت کا وہ ان کے حق میں آئے گا، اس لیے وزیر اعظم کے جو امور نوجوان کے جو ایڈوائزر ہیں عثمان ڈار، وہ بھی کمرہ عدالت میں بھی پہنچے تھے جیسے ہی فیصلہ محفوظ ہوا، لیکن اس کے ساتھ نون لیگ کے جو امیدوار تھیں اور ان کے سپورٹرز کی جو تعداد تھی وہ بھی موجود تھی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں عقیل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، اس اہم خبر سے متعلق آپ سے پاکستان کا تو آج میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جیت ہوئی ہے اس کیس میں۔ فیصلہ ہمارے خلاف ضرور آیا ہے، لیکن ہم نون لیگ کی طرح، اپوزیشن کی طرح اداروں کو، ہماری قابل احترام عدالتوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ ہمارے لیے ہماری عدالت سپریم ہے، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، پہلے بھی کیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کنٹینر لے کے GT روڈ پہ نہیں نکل آئے تھے، مجھے کیوں نکالا، اور آج بھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کا احترام کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ NA-75 میں پورا میدان لگائیں گے اور عوام کی عدالت میں نون لیگ کی منجی ٹھوک کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ عثمان ڈار کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور NA-75 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی عزت ملی بھی ان کے ہمراہ تھے، اور آپ کو آگاہ کرنے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، سپریم کورٹ نے PTI کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے عقیل افضل سے۔ جی عقیل، ری پولنگ کا حکم تو جاری ہو چکا ہے، یہ بتائیے پولنگ کس دن ہوگی؟ عقیل افضل سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ NA-75 ڈسکا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار، پورے حلقے میں پولنگ ہوگی۔ نہیں کر سکے۔ ساتھ ہی مبارکباد دینا چاہوں گی میں NA-75 ڈسکا کو، یہ کامیابی آپ کی ہے۔ ہر اس شخص
जो वोट कास्ट करना चाहता था, जिसको रोका गया, जो लोग जानों से गए, जिन्होंने मारे खाई, जिनको डराया गया, हरासा किया गया, ये आज आपकी जीत हुई, ये पाकिस्तान की जीत हुई है, मैं ये कहूँगी। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तान के उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमें दुआओं में याद रखा और जो चाहते थे ये फैसला आए कि दोबारा एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाकिस्तान में, और जिसको विटनेस करने जाएंगे अब हम सब दोबारा मिलकर। लीडरशिप, हमारी लीडरशिप जिसका बयानिया था वोट को इज्जत दो, जिसने मुझे ये सिखाया कि वोट पे पहरा भी दो, ये उनकी भी कामयाबी है। और मैं मीडिया की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस पूरे सफर में हमारा साथ दिया। आज ये जो जीत है, मेरे पास कुछ ज्यादा अल्फाज नहीं है कहने के लिए, लेकिन देखती हूँ अपने मुल्क को तरक्की करते। की जानी चाहिए, बिल्कुल की जानी चाहिए। और अब ये कि लोगों को जो तंग किया गया, जो हरासा किया गया, मेरा ये मैसेज है अब कि ये काम अब दोबारा सोचा ना जाए। जिस दस्ता के लिए मैं लड़ रही थी, मैं लड़ रही हूँ, मैं आइंदा भी लड़ूँ और हक और सच की आवाज उठाती रहूँ। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि 10 अप्रैल का जो इलेक्शन शेड्यूल था वो मुअक्कद हुआ है, तो क्या आप समझती हैं कि उससे सियासी तौर के ऊपर आपको नुकसान पहुंचेगा? देखिए जी, पहुंचेगा तो जरूर, लेकिन हम पूरा ध्यान रखेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे। वही बात है, वी विल फाइट फॉर द राइट टिल द टाइम, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की NA 75 डस्का से उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और खुशी का इजहार भी कर रही थी क्योंकि फैसला उनके हक में आया है, जो उनकी अपील थी। इसी पर बात कर लेते हैं, अकील अफजल भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकील, इस फैसले की मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्तसर फैसला दिया है और तफसीली वजूहात जो हैं वो बाद में जारी की जाएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपील है, कानून और आइन को देखते हुए और जो कुछ वाकयात वहाँ पर हुए उस तमाम हकायक के मद्देनजर उसको बरकरार नहीं रखा जा सकता, उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था पूरे हल्के में NA 175 डस्का में दोबारा इंतखाबात का, उसको बरकरार रखा है। इस केस की समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट 23 या फिर 36 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे, जबकि नून लीग की जानिब से इस्तदा की गई थी कि 109 पोलिंग स्टेशन पर कम अज कम दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया जाए, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको मुकम्मल तौर पर बरकरार रखे। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन जरूर दी हैं अपनी समाअत के दौरान के इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से कोई दुरुस्त फैसला नहीं कर सका, इकदाम नहीं कर सका। दौरान समाअत जजेस ये भी रिमार्क देते रहे हैं कि अगर IG की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं मिल रहा तो इस पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इन दी एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको दुरुस्त करार दिया है और इलेक्शन कमीशन के फैसले को ही बरकरार रखते हुए पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया है। जी ठीक है अकील अफजल, आप हमारे साथ ही रहिए। इसी आम मामले पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब ने भी। आमिर साहब, बिलाशुबा बहुत बड़ा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने अब इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है, सियासी तौर पर इसका क्या असर देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? बिल्कुल, ये फैसला पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन की बुनियाद होगा कि जिस तरह इंडिया में इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है, पहली दफा हमारे इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला किया है, वरना इलेक्शन कमीशन हमेशा टरकालोजी पे रहते थे और मामलात को ट्रिब्यूनल में भिजवाने के लिए तैयार रहते थे कि इनके गले कुछ ना आए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनके साथ चारों मेंबर इस बात पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन लोगों ने कानून की पासदारी के लिए उस दिन सारी रात ये जागे हैं। इन्होंने सुबह 5:45 बजे भी प्रेस रिलीज जारी की, 10 बजे भी की इलेक्शन के अगले दिन, और बताया कि क्या क्या होता रहा। तो ये वो नतीजा था जिसमें इनको पता चल गया। देखे ना, सिकंदर सुल्तान राजा एक ब्यूरोक्रेट DMG के साबिक अफसर हैं, उनको इंतजामिया की तमाम हरकतों सकनात का बजाते खुद इल्म है और कि कैसे इंतजामिया काम करती है। जब वो
आमिर इलियास राना साहब ने इससे ग़ालिबन हमारा रब्ता जो है मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा रब्ता करेंगे और इस अहम मामले पर उनका तज्ज़िया लेंगे। बहरहाल खबर बहुत बड़ी है क्योंकि NA-75 का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया है। पूरे हल्के में पोलिंग का हुक्म भी जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने भी यही फैसला दिया था और इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। जहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है इस फैसले पर खुशी का इजहार कर रही है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ अफसोस का इजहार भी किया है। बात कर लेते हैं आमिर इलियास राना साहब से। आमिर साहब, ठीक है ये रीपोलिंग तो होगी, लेकिन वो लोग जिनकी वजह से ये रीपोलिंग हो रही है या वो माहौल जो बना, जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकेगी? अब देखें, अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला है और इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दे दिया जिसको अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि दोबारा पूरे हल्के में इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन कमीशन को पता लग गया कि इंतजामिया ने ताउन नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्वेश्चन भी उठाए गए कि फिर आप टेलीफोन कॉल्स पे क्यों रहे। तो ये सब सवालों का जवाब अब आइंदा जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके अरेंजमेंट पर हो कि इलेक्शन कमीशन अब इतने दिनों में कैसे ऐसे बेहतरीन इंतजाम करेगा। एक बात तो क्लियर होगी ना कि इलेक्शन कमीशन का फैसला हाथ में हो चुका है। अब वो जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए, जिसमें चाहे वो 20 हल्के कहें, तो फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का कि शहरी हल्कों में सुबह से फायरिंग हो रही। अगर इंतजामिया इतनी अलर्ट थी तो लोग बगैर नंबर प्लेट की फायरिंग कैसे करते रहे, उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हुए, वो तो समझ आ गया। वहां से सारी इंतजामिया बदल गई। अब माहौल वो मिलेगा जो शफाफ इलेक्शन की बुनियाद होता है। 10 का इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को शफाफ बनाने की बुनियाद बन चुका है। आप ये देखिएगा कि आइंदा इलेक्शन कमीशन के सामने कोई इंतजामिया नहीं ठहरेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कि ये 10 का में रीपोलिंग होगी, उन सब के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं जिन लोगों ने जो इंतजामिया सारी की सारी हुकूमत के साथ मिली। क्योंकि क्लियर हुआ कि 10 प्रिजाइडिंग अफसर तो एक ही जगह पे इकट्ठे थे और वो सारी चीजें सामने आ गई कि रिजल्ट में रद्दोबदल किया गया और ये इलेक्शन कमीशन ने पहले कह दिया था, जिसकी बुनियाद पे ये सारे हल्के में इलेक्शन अब दोबारा होने जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन कमीशन किसी किस्म का भी ऑर्डर करेगा और वो किसी भी सूबे में करेगा, तो वहां की इंतजामिया हुकूमत की तरफ नहीं देखेगी, बल्कि उनके पता होगा कि अगर ये चूंकि इंतजामिया के लोग सिर्फ अच्छी पोस्टिंग के लिए ही तो हुकूमत के उल्टे सीधे अहकाम भी मानते हैं, तो जब उन्हें पता होगा कि हम यहाँ रहेंगे ही नहीं और फिर सजा भी पूरी हो जाएगी उनको मिलेगी, तो फिर वो इलेक्शन की राह में रुकावटें नहीं डालेंगे, बल्कि शफाफ इलेक्शन के लिए रास्ता हमवार करें। अब इलेक्शन कमीशन की मजीद काबिलियत का इम्तिहान होगा कि वो इस तरह के इंतजाम कराए कि मिसाली इलेक्शन हो। वो जिस इदारे से मदद लेना चाहते हैं, आइन और कानून उनको सपोर्ट करता है कि वो जिसको चाहें अपनी सपोर्ट के लिए इलेक्शन के दौरान बुला सकते हैं। अब ना कोई पुलिस ना कोई इंतजामिया इस किस्म के हथकंडे इख्तियार करेगी, बल्कि वो शफाफ इलेक्शन। और चूंकि इसके अंदर ना मीडिया का सबसे बड़ा रोल है कि आज जब हर चीज लाइव, जो फायरिंग हो रही थी, जो गालियां लोगों ने दी थी, वो सोशल मीडिया पे आ रही थी, सब चीजें आ रही थी, तो ये वो बुनियाद बनाया जिसने माहौल बनाया कि अब आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे पुलिस पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी हो गई और वोटर्स को जो अंदर से अंदर रहने दिया और बाहर से किसी को जाने नहीं दे रहे थे, बल्कि इत्तलात आई कि अंदर से भी निकाल के बाहर किया गया। तो वो जो पुलिस गर्दी हुई, इंतजामिया गर्दी हुई, उसका नतीजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने आ गया है कि आइंदा इलेक्शन कमीशन के अहकाम की रूगर्दानी सबके लिए सजा का मूजिब होगी। और इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवालात भी उठाए हैं, जो उन्होंने जजेस ने किए हैं, वो सब उनके मद्देनजर होंगे कि क्या क्या शफाफियत के लिए मजीद इकदाम किए जा सकते थे। और मुझे यकीन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जब इलेक्शन कमीशन का इस फैसले के हवाले से दोबारा इजलास होगा और जो इलेक्शन की तैयारियां होंगी उसके अंदर तमाम लूपहोल्स खत्म कर दिए जाएंगे। बहरहाल ये फिर मैं कहूँगा कि ये एक संग बुनियाद है पाकिस्तान के अंदर शफाफ इलेक्शन का और इलेक्शन कमीशन की सैंक्टिटी को बरकरार रखने का। ठीक है, बड़ी अहम बात की आमिर इलियास राना साहब आपने। आप हमारे साथ ही रहिए। अकील अफजल से कुछ मज़ीद तफसीलात भी ले लेते हैं। अच्छा अकील, आज तो आखिरी दिन था इस समाअत का, आज समाअत में क्या कुछ हुआ और ये भी बताइएगा कि अली इज़्ज़त मली और नौशीन इफ्तिखार ने भी मीडिया से बात की है, इन दोनों उम्मीदवारों का क्या रिस्पॉन्स था इस फैसले पर? देखिए इमरान, बिल्कुल आज की समाअत के अंदर तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो फैसले थे उसकी सपोर्ट में मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा करवाए और ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो हक़ाइक़ के मद्देनज़र और कानून के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। जिसके बाद तहरीक इंसाफ के वकील ने खुद सवालात उठाए कि जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने दौरान अपने दलाइल के दौरान ये भी कहा कि क्या उनको फरिश्ते लेकर गए थे
थे कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान कहाँ गए, उस हवाले से किसी को भी मालूम नहीं, बल्कि उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ अपनाया कि इस 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से अगवा किया गया। और जब ये उनको मालूम हुआ नून लीग वालों को कि वो इलेक्शन हार रहे हैं, तो उसके बाद ये 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं वो गायब हो गए। ये तो लेकिन दौरान समाअत इसके अलावा उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के अंदर बहुत सारे ऐप छोड़े हैं। उन्होंने ये इस हवाले से 20 प्रिजाइडिंग अफसरान का मौक़िफ़ अपने फैसले के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा। ना 20 जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं जो गायब हुए, 23 प्रिजाइडिंग अफसरान, ना उनसे पूछा गया कि वो कहाँ पर गए थे, ना उनके साथ पुलिस का स्क्वाड उनको दिया गया, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस एहलकार दिया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो डीजी इलेक्शंस हैं वो अदालत में मौजूद थे। उन्होंने अदालत को बताया कि हर प्रिजाइडिंग अफसर के साथ एक बाकायदा पुलिस का स्क्वाड दिया जाता है, जो कि बैलेट पेपर्स और जो तमाम इलेक्शन मटीरियल होता है उसकी तरसील में भी, महफूज तरसील में भी मदद करता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हिसाब हुआ। वो उन पुलिस एहलकारों के साथ ही प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे वो गायब हो गए। जो इससे पहले गुज़िश्ता समाअत थी कल की, उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत में तफसीलात जमा करवाई गई कि तीनों अफसरान, प्रिजाइडिंग अफसरान, पुलिस एहलकार और जो उनके ड्राइवर थे वो गाड़ियों समेत हल्के से बाहर ले जाए गए थे। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इशू यही था जिसके ऊपर अदालत मुतमईन नहीं हुई, और जो अदालत ने पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया। जी ठीक है अकील अफजल, आपने तफसीलात हम तक पहुंचाई। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया एंकर पर्सन रहमान अजहर ने। रहमान, आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून की ये कितनी बड़ी जीत है और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले सियासी मंजरनामे पर आप? देखिए इमरान, अदालत के सामने बुनियादी कानूनी नुक्ता था और वो ये था कि 20 हलकों के अंदर अगर कोई ऐसा मामला हुआ हो जहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो लापता हो जाएं और उनके जो इंतखाबी नताइज हैं वो मशकूक हो, तो क्या उसकी बुनियाद पर पूरे हलके में जो है वो रीपोलिंग करवाई जानी चाहिए या फिर सिर्फ उन 20 पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पोलिंग होनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था बड़ा गैर मामूली था, क्योंकि आमतौर पर रवायत रही है कि किसी भी अगर पोलिंग स्टेशन पर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो उन पोलिंग स्टेशन पर जो है वो रीपोलिंग जो है वो होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें पूरे में माहौल ऐसा बन गया, उस दिन मीडिया पर जो कुछ वो रिपोर्ट होता रहा, फिर कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हल्के के अंदर, और फिर उसके बाद पूरा ऐसा माहौल बन गया सियासी तौर पर भी कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इन हालात के अंदर जो है वो फैसला किया जो कि बड़ा गैर मामूली था। लेकिन अदालत के अंदर मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर जो फैसले का बाइस बनी है चीज़, वो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था। इलेक्शन कमीशन के जो वकील पेश होते रहे हैं उन्होंने अपने मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से जो है वो डिफेंड किया, और उन्होंने जो है वो अपना मौक़िफ़ यही रखा कि पूरे हल्के के अंदर जो रीपोलिंग का पहला फैसला है वो जो है वो बरकरार रहना चाहिए। और जो रिपोर्ट कुछ दिन पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश की गई अदालत के अंदर 20 पोलिंग जो ऑफिसर्स थे उनके हवाले से कि वो किस तरह से जो है वो लापता हुए, उनकी जो जियो फेंसिंग हुई, उनके लोकेशंस का जो है वो बात जो है वो सामने आई, तो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर ये ऐसे हालात हो गए कि जिसके तनाजुर में अदालत ने ये समझा कि पूरे हल्के के अंदर जो है वो पूरे हल्के का जो इंतखाब है वही जो है वो मशकूक हो गया है, क्योंकि इस पूरे केस के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है और उनके साथ जो मुस्लिम लीग नून है उनका मौक़िफ़ एक तरफ था और अली असद मलिक का मौक़िफ़ जो था वो दूसरी तरफ था। जी ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया रहमान आपने। अच्छा आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कि अब ये फैसला तो आ चुका, लेकिन इदारों के ऊपर जो उंगलियां उठती रही माजी के अंदर, अदलिया के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इस फैसले के बाद ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान में इदारे खुद मुख्तार हैं? लेकिन सबसे पहले तो इदारा जो है वो इलेक्शन कमीशन सामने आया और ये बात क्लियर हो गई इंडिया की तरह के इस्लामी अफसर, यानी जो फुल सर्वेंट आके पहली दफा लगाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसने अपने मजबूत आसाब का मुजाहिरा किया। इलेक्शन कमीशन को जो 18वीं तरमीम के बाद उसमें पहली दफा उसके बाद ये हुआ है कि एक रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा, मेंबर लगे,
اور وہ سارے مل کے فیصلہ کرتے ہیں, کوئی ایک فیصلہ نہیں. ماضی میں تو چیف الیکشن کمشنر ہی کمیشن ہوتا تھا اور وہی فیصلہ ہوتا تھا, اب چاروں ملتے تھے. پہلی بات تو یہ ہوئی. پھر دیکھیں کہ انہوں نے سارا دن پولنگ کو آبزرو کیا, پھر 76 پولنگ اسٹیشن پہ سارا دن فائرنگ ہوتی ہے. کہ جو آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آئے گا اس میں یہ بھی بنیاد بنے گا, صرف 20 پولنگ اسٹیشن نہیں, منظم دھاندلی کا جو سوال آج بھی جسٹس عمر عطا بندیال کرتے رہے الیکشن کمیشن سے بھی اور نوشین کے وکیل سے بھی جو پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ تھی, کہ آپ بتائیں. تو حوالہ بھی کیا کہ دیکھیں یہ آ گیا, تو انہوں نے اس پہ سوال بھی کیا کہ دیکھیں نا یہ تو بعد میں آئی ہے, کہ لوکیشن تو پہلے تو نہیں آئی تھی, لیکن جدید بھی میں رہتے ہیں جب آ گئی ہے تو آنکھوں دیکھی مکھی کیسے نکلی جا سکتی ہے. کوئی کیسے یہ بات کہے گا کہ جی اس طرح منظم کام ہوا کہ سارا دن پولنگ اسٹیشن بند رکھے گئے شہر کے اندر, جہاں پہ یہ واضح رجحان تھا کہ وہاں واضح برتری رکھتی ہے. پھر ان پولنگ اسٹیشن کا دیہات کا چناؤ کیا گیا جہاں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی کچھ برتری تھی, اور ان میں بھی اکثر میں نون جیت رہی تھی. لیکن پھر جب اس کا رزلٹ چینج ہو کے آیا, جو پریس ریلیز میں میں وہ بات کر رہا ہوں جو الیکشن کی پریس ریلیز میں تھی, تو اس کے اندر وہ بینہ طور پہ. ٹھیک ہے, قطع کلامی کی معذرت. عامر الیاس رانا صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر لیا مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر صاحب نے. زبیر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. وہی فیصلہ ہوا جیسی آپ نے امید ظاہر کی تھی, اس فیصلے پر آپ کا کیا رسپانس ہے اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کتنا فائدہ ہوگا اس فیصلے سے آپ کو؟ میرا خیال ہے ایک تو ہمارے بیانیے کا ایک جیت ہے, صرف ڈسکا کے حوالے سے نہیں کہ بورڈ کو عزت دو. جب سے ہم نے یہ بیانیہ شروع کیا تھا یہ اس کی جیت ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کچہری میں اور الیکشن کمیشن میں فیصلے نہیں ہوتے. ایک فری اور فیئر ماحول میں عوام کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے اور ان کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ ان کا ووٹ چھینا نہیں جائے گا. وہ جس کو ڈالیں گے کاؤنٹ بھی اس کے نام پر ہوگا, بجائے کہ پریزائڈنگ آفیسرز کو اٹھا کے ایک جگہ لے کے جا کے ووٹ ٹیمپرنگ کی جائے اور ان کو صبح کو ڈلیور کیا جائے ریٹرننگ آفیسر کے پاس. تو جو ڈسکا میں ہوا تھا وہ تو اتنی بڑی شکست ہے عمران خان صاحب کے ڈائریکٹلی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ کسی سٹیج پر کسی لیول پر تو پلان کیا گیا ہوگا, اور وہ تحقیقات تو الگ ہیں, وہ سزا الگ ہے, وہ پنشمنٹ الگ ہے کہ جس نے بھی یہ پلان کیا تھا اور جس میں بڑے بڑے لوگ تھے انوالو تھے, وہ تو ایک فیصلہ ہونا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے بیانیے کی جیت ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس بیانیے کے مطابق پاکستان میں فیوچر میں بھی الیکشنز ایسے ہی ہونے چاہیے. کسی اور کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ کیسے ووٹ کو چھینا جائے گا پاکستان کے عوام سے جن کا حق ہے. اگر میرا مرضی ہے میں جس بھی پارٹی کو ووٹ ڈالوں, کاؤنٹ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. نہ پری الیکشن ریگنگ ہونی چاہیے انٹرفیئرنس کی کسی وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کی طرف سے, نہ ہی کسی اور کی طرف سے. اور یہ میرا خیال ہے اب ڈسکا کے عوام کی تو خاص طور پر وہاں جن لوگوں نے محنت کی ہے اور پی ایم ایل این کے خاص طور پر جو ورکرز ہیں اور وہاں کی کینڈیڈیٹ ہیں اور دوسرے لوگ جو بھی انوالو تھے جنہوں نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں ووٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کس طرح سے آپ کو جان پیش کرنی پڑتی ہے, پوری پوری رات آپ کو گزارنی پڑتی ہے کہ تاکہ آپ کا ووٹ چوری نہ ہو سکے. یہ میرا خیال ہے کسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ سبق حاصل کرنا چاہیے, پی ٹی آئی کو سبق حاصل کرنا چاہیے. 2018 میں آپ کو بٹھا دیا گیا تھا اسی طرح سے, اب چھوڑ دیں وہ کام کرنا, اب لیٹ دا پیپل آف ڈسکا ڈیسائیڈ کہ وہ کس طرف ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ محمد زبیر, رہنما نون لیگ, ایکسپریس نیوز سے خصوصی طور پر بات کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رحمان اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ.